kasama natin ang top 3 fastest na mga maglola at maglolo. Isa sa kanila mag-uwi ng additional prize at Pinoy Henyo Trophy. Tawagin muna natin ating stewardess na si Saida. Up with coffee. Hey, Bakit? we have coffee, huh? Is it hot? Oh. It's still hot, sir. Very hot? Okay, we'll taste it, huh? Wow, pare. Okay, why the coffee? Yeah. Why do we have coffee? Because it's perfect with butter egg rolls. Butter egg rolls? Oh, perfect, ha? Do you eat butter eggs? Yes, I eat it open. You mean, Oh, why? Why? What happened? you mean this is Barquillos? Ah, okay. Yeah, Barquillos, correct? Is your Barquillos yummy? Yes, my barquillos is yummy. May I sausaw the Barquillos? Okay. Yeah. Sausaw in the kape. Is it clean? It's clean, sir. I washed it. Okay. Very good. Thank you, Miss Saida. Okay. Okay. The Barquillos is nice, huh? And you can sausaw it. Oh? Yeah, that's so sour. And No, why is it like that? When you make sausaw, it makes lambot. Oh? No? Oh. yeah, first it's hard. First it's hard, no? And then you make sausaw. Very hard, very hard. And then, When you make sausaw, it becomes lambot. I don't know why. well, it's yummy. Ano? Thank you. Magkainan na lang tayo. Ibidara Gods, ready na ba yung mga prizes dyan? Okay. Okay. Eto ngayon. Bukas, abangan nyo kung sino dyan sa mga yan na mabubunot ang pangalan para sa Kerimote. Kerimote. Kaya pati mga dating celebrities na naglaro na sa Kerimote, babalik sila bukas para hamunin. Eto. Meron palang magiging hamunan na mangyayari. Ayan. Bukas yan. Habang Okay? tumatakbo tayo sa airport. Okay. Oh. You're faking, you're faking. Hindi kaya takbuhin na lang natin yung Come on. Amerika. Ito na ang unang pare sa Maglola. Pare. 24 seconds ang kanilang record. Oo. Lola Josie and Sen Ibasan. Eto na. Halika. Halika na. Tingnan. Hindi. Oh, ano to? Bakit may piso ka sa... May piso sa sapatos. Oh. Yan ka, Lola. Okay. Okay, bunot ka na, Sen. Bakit may piso ka dyan? Pampaswerte sa Itbulaga. Kain ka muna. Yeah, kaya ka muna. Oh. Sige. Hindi, tanggalin mo muna. Hoy! Okay, okay. Send nyo na to, send nyo na to. Kunin mo. Oh, gusto mo ng kape, tapos diyan ka lang sa tapat, pare. Wala na akong bakong, pare. Busin nyo na to, busin. Oh. Sarap, ano? Ah, ba? Oh. Okay. Yan po. Yummy, no? Yummy. Okay. Yummy talaga. Busin nyo na, bago tayo mag-upisa. Oh. Okay. Oh, yan. Okay. Yummy. Oh, okay, ha? Yummy, yummy. Yummy. Yummy, yummy. Yummy. Yes. Oo, hindi. Oo, hindi. Pwede! Pere. Pwede. Okay, okay. Ano yun? Ano yung mas ba dyan? Ginawa ko. Wala ka to. Mic test mo. Hello, mic test. Test, yan. Hello, test. Mic Hello, test. Tess. Mike. Oh. Lakas po. Oo, Stewardess, hindi. tubig, please, Testing. tubig. Bigyan natin tubig si Lola. Tubig. Okay, hop. Ano ba yan? Ang Ano ba sikip yan? naman. Ito ba yan? Hey, your, ano is? Okay, oh. Yeah, Sige. tubig, tubig. Try nyo nga, try nyo. Hindi, bubuksan nyo muna. Bubuksan pa ba? Binubuksan ba yan? Bubuksan. Okay, oh, tira. Inom ka muna, inom ka muna. Hop. Hop! Yan! Uy! Oh, sige, sige. Okay ano? na? Huwag yung guluhin, huwag guluhin. Okay na, okay na. Ayos na. Oh, Okay pwede na. Talaga. Okay. Okay. Number 2. Number Number 2. two. Hoy, teka, wala pa tayong Number two, wala pa tayong double Ten. guns. Okay. Ito na. Yan, papaalis na ka na yan. Woo! Dok, kinatok mga
mga kaibigan. Malalaman natin. Pagka kinatok, ibig sabihin nun, may katok din ang Sino na... yan? Si wala na. Jimmy Boy. Jimmy Kato. Okay, no coaching. Okay. Oo, hindi. Pwede. Ayun na si Jimmy. Papunta na ron. Bilisan mo. Bibili na nga. Okay. Lolo Josie, oo, hindi. Pwede. Your timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Makikita sa loob ng bahay. Oo. Oo. Sa kwarto. Hindi. Sa kusina. Hindi. Sa sala. Hindi rin. Furniture. Hindi. Electronics. Hindi. Gadgets. Hindi. Makikita sa loob ng bahay. Oo. Sa kwarto. Hindi. Sa banyo. Oo. Tabo. Oo. Oh. Lalaglag. Ba, mas maikli, ha? Yung pantalon. Bukas zipper Ulo. niyo, bukas Ay. zipper. Okay. 19 seconds. Doon muna kayo. Galing, Matindi eh. maglola na to. Sunod na pares. Nahulaan ang word nila na utak in 22 seconds. Tingnan naman natin. Lola Mel at Chanel. Yung Ano kayo, kanina, Chanel? 24. 19. Ito naman. Naku. Okay, tingnan natin ang ano mo, Chanel. Anong nabunot mo? Number 3. Ba, nahilagan yung henyo word. Okay, tingnan natin. Hop! Kinatok, mga kaibigan. May katok din kaya. Hop! Jupe! Ay, Kepe. Kim Boy! 15,000 din. Okay. O, Mel, nag-practice kayo. Lola? Go. Okay, ready? Ba? Hat na. Go na agad eh. Okay. Bebe. Go, baby. Oo, hindi pwede. Your timer starts now. Tao. Hindi. Hayop. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Oo. Asa bahay kubo. Hindi. Prutas. Hindi. Almusal. Hindi. Tanghalian. Manok. Hindi. Baboy. Hindi. Almusal. Hindi. Asa bahay kubo. Hindi. Prutas. Hindi. Baboy. Hindi. Gulay. Hindi. Manok. Hindi. Almusal. Hindi. Tanghalian. Hindi. Kakanin. Pwede. Kutsinta. Hindi. Puto. Hindi. Bibingka. Hindi. Kakanin. Hindi. Puto. Hindi. Kakanin. Hindi. Almusal. Hindi. Tanghalian. Hindi. Asa bahay kubo. Hindi. Ay, pangatlo Ay, tanong mo oo. na yan. Gulay. Hindi. Di siya tanghalian. Hindi. Ay, pangilang tanong na yan. Kakanin. Hindi. Nabibili ko to. Oo. Oo. Street food. Hindi. Candy. Pwede. Ice cream. Hindi. Lollipop. Hindi. Chichirya. Hindi. Candy. Hindi. Pwede. Pwede. Max. Hindi. Lollipop. Hindi. Max Candy. Candy. Pwede. Nabibili ko to. Oo. Sa tindahan. Pwede. Sa labas ng bahay. Oo. Candy. Hindi. Pwede. Street food. Hindi. Candy. Pwede. Oo. Candy. Oo. Maliit. Pwede. Cotton candy. Hindi. English. Oo. Oo. English. Oo. Oh, no. Alam mo, pinakamadaling daan dyan, yung iniinom eh. Mas madali dyan eh. Sa Ano bili tingin lang ko. natin kanina. Chocolate, Chanel, chocolate. Say lang. Umagahan. Oo. Ayos lang. Tapos Thank you. iniinom, kinakain. Meron pa naman kayong premyo. Okay, Mel, 5,000. Chanel, Thank you, thank Mel. you. Okay. Lola Mel at si Ito Chanel. yung pinakamabilis natin nung itong linggong ito. Oo. Si Lolo Tony Sila and yung Anthony. 19. Oo, sila yung 19 seconds. Okay, tingnan Lolo natin. Tony Halika. Lucero and Anthony Katampog. Okay, dito ka na, Lolo. Doon ka. Ang natira pa naman sa kanila, yung number 1. Yun na. Yun yung henyo word. Okay, ayan, no? Pulot ka na para Yun na nga, pasigurado lang. Yun na, oh. Ito yung pinadala ni Renato Arellano ng San Pedro, Laguna. Ay, si Renato, oh, poging-pogi, oh. Meron ka ng Pinoy Henyo T-shirt. Okay. Okay. Lolo Tony, oo, hindi. Pulot muna tayo ng Dabber Gods. Okay. Yun yan. Up! Uy! Ibibay Paulo.